Jai Jagannath. Hello, hi everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Study World. So ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବିଏଡ଼ର ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଥାଏ ତ ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ୍ କେତେଟା କ'ଣ ବୁକ୍ସ ବଗେରା ଥାଏ ସେଇସବୁ ବିଷୟରେ। ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ବୁକ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ବୁକ୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ BS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଯେହେତୁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତ ମୋର ଏଥିରେ ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ବୁକ୍ସ। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାହାର ଯେଉଁ ଥିବ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ତ ଦେନ୍ ଏତିକି 4ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାରର ବହି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବହି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲ ଦେଖାଗଲା ସୋ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି। 4ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାରର ବୁକ୍। ଏଇଟା 4th ସେମିଷ୍ଟାରର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ୟା। ସୋ ଏଇସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ବୁକ୍ସ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଟା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ CDPର ବୁକ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 80 ମାର୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଟୋଟାଲ୍ 5ଟା ବହି ଅଛି। 3ଟି ବହି ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ 2ଟା ସେଟା ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ସୋ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟି ବହି ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍। ସେଟା ପର୍ ସବଜେକ୍ଟ 80 ମାର୍କସର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବୁକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର। ହଁ ଏଇଟା 80 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର 80 ମାର୍କସର क्वेश्चन पेपर। देन पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट देन ICT एंड ये 3टी बही हूँ आपंकर 80 मार्क्सर क्वेश्चन आसो। ये 3टा पर आपंकर पेडागोजी सब्जेक्ट आसो से गुड़िक हूँ 40 मार्कर मैथ आ मोर फिजिक्स। तो 3टी 80 मार्क्सर आउ 2टी 40 मार्कर आपणकर आसो। यहाँ गला फर्स्ट सेमिस्टर। देन सेकेंड सेमिस्टर पाई आपणकर 4टा जाक बुक्स बोथ साइंस आर्ट्स एंड हाँ कमर्स समस्त सेम। आपणकर लर्निंग टीचिंग आ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ये 2टी बही हूँ आपणकर 80 मार्क्सर। देन क्लासरूम मैनेजमेंट आर्ट एजुकेशन से 2टा बही 40 मार्क्सर। देन ये थर्ड सेमिस्टर बुक्स एटा पेडागोजी मैथ ओके। देन एटा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एटा थर्ड सेमिस्टर बुक। तो थर्ड सेमिस्टर सबू जाक 40 मार्क्सर। देन लर्निंग असेसमेंट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स ये सब गुड़ाक 40 मार्क्स। देन आसला फोर्थ सेमिस्टर बुक्स कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन ये भी सब फोर्थ सेमिस्टर 40 मार्क्सर। देन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी देन इनक्लूसिव एजुकेशन देन एनवायरमेंटल एजुकेशन ये सब गुड़िक हूँ 40 मार्क्सर आपणकर। तो टोटाल आपणकर 4टी सेमिस्टार फर्स्ट सेमिस्टार 80 मार्क्सर 3टी बही आउ 40 मार्क्सर 2टी बही। देन सेकेंड सेमिस्टार आपणकर 2टी 80 मार्क्सर आउ 2टी 40 मार्क्सर। देन थर्ड एंड फोर्थ 2टा सेमिस्टार सब गुड़ाक बहीर 40 मार्क्सर आपणकर क्वेश्चंस आसो एग्जाम रे। तो यही सब थिला आजिर वीडियो रे टोटाल बीइडर केतेटा सेमिस्टार को सेमिस्टार रे केतेटा बुक्स एंड को बुक्स रो केते मार्क्स रो क्वेश्चन आसे एग्जाम रे। तो आपण किछि भी एग्जाम दबा को जाउछंती तो सेथिरे प्रथमे आपण फुल सिलेबस कौन जानतु केते मार्क्स रो क्वेश्चन आसे जानतु फंडामेंटल जिनस गुडी को आपणकर प्रथमे क्लियर हेबा निहाती दरकार। सो आपण माननकु मो वीडियो केते भलो लागेला आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणांतु एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and support me.
थैंक यू सो मच एंड ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ବିଏଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ବିଏଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।